मुबारक मदीना पाक और साहबे किराम साहबियत किराम और अरवाह पाक को नियात तमाम मखलूक तरीका तुम्हार बंदर हाथ रे हमर हाथ तो लगे रखिया अमल लगे तुम्हार बंदी मस्जिद मदरसार बहु खिदमत तुम्हार मंदिर माफ करी दे जन्नत तुम्हार बंदा अल्लाह तमाम मुख्तार मुर्तेगान আজকের এই ইসলামে সবর দিলার করে পড়িতে আমরা পীর ও মুর্শিদ হযরত সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ তোমার বান্দা হলোর উপরে তুমি মার ছায়া করে গেছো চিরদিন তোমার রহমতের ছায়া দি তোমার বান্দা রাসূল দিয়া রাখি আমিন মৌতের সময় পরিমাণে করিয়া কাজিমা বিলকুল করিও তোমার বান্দা হলোর আয়োজন দে কবুল ফরমাও আয় আল্লাহ এই আয়োজনের ওসিলায় যাত্রা और मुर्तेगान को माफ कीजिए सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा आज देखो माने हमको बेकुल है दिल